जय हिंद जय भारत आपण मानक एसएम इनफॉरमेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आसतु आम यही वीडियो माध्यम जानिबा ट्रम्प कहीं चाहूना इंडिया रे आईफोन मैन्युफैक्चर हो बोली। देखंतु ट्रम्प तांको सेकेंड टर्म रे यार बहुत आग्रेसिव भाई काम करुँच जहाँफल कि सी जो देश मन हो टारिफ लगे दूसरी जमीक देश गुड़िक हूँ चाइना इंडिया पाखापाखि 100+ देश उपर से टारिफ लगे सारे किंतु सबुठ अधिक टारिफ जदि को देश उपर लगी सी हूँ चाइना टोटाल उपर 145% टारिफ कहले टारिफ ताकू कहुए जदि चाइना गोटे जिनस या जार मूल्य हूँ 100 टଙ୍କା जदि यूएसए 100% टारिफ लगे ताल से जिनस यूएसए रे 200 टଙ୍କା बिक्री हम यूएसए टोटाल उपर चाइना उपर 145% टारिफ जार काउंटर रे चाइना यूएसए उपर किसी टारिफ लगे ये टारिफ यूएसए केवल चाइना न सब देश लगे किंतु चाइना उपर एक्सेस मात्रा लगे किंतु मुख्य प्रोब्लेम हूँ कि सबू जाक कंपनी मानकर मैन्युफैक्चरिंग हब हो चाइना जहाँफल कि बड़ बड़ कंपनी मानक मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने प्रोब्लेम हो चाइना भाया देश केवल विश्व गोटे केवल सी हूँ इंडिया जहाँफल कि सबू कंपनी मैंने इंडिया पाक शिफ्ट हो बड़ कंपनी कह गले से एप्पल अन्यतम जार टोटाल वैल्यू हूँ $3 ट्रिलियन सी भी इंडिया रे मैन्युफैक्चरिंग करें स्थिर कर डोनाल्ड ट्रम्प किसी प्रोब्लेम नाला किंतु किसी घटना घटला जहाँफल कि डोनाल्ड ट्रम्प इगो हर्ट हो जहाँफल कि से चाहूना इंडिया रे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग देखो जो इंडिया और पाकिस्तान मध्य वार चलता ऑपरेशन सिंदूर माध्यम से डोनाल्ड ट्रम्प कौन कले ना बारंबार सब मीडिया आगे कहले कि आम वार बंद कर दी वार को बंद कर दी रियलिटी रे इंडिया और पाकिस्तान मध्य यूएसए वार बंद करे से दिज देश निज निज भितर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि एबे वार बंद है वार पज हो अच्छी यही कथा को आमर एस जयशंकर एबे जाइछंती यूरोप रे जर्मनी रे गोटे जनक मीडिया इंटरव्यू देला बेले ताकू कन्फर्मेशन देले कि आमे तो यूएसए तो एथरे किसी बंद करनी आमे दिजण निजण भितर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि याकू वार बंद करछु। आपण से वीडियो देखंतु। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were US, Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view and they were talking to us and they were talking. देखंतु जयशंकर पचराला जयशंकर पचराला तळे कि यूएसए कोड था ना यूएसए तो यूएसए रे थला किंतु कहले कि जेडी वैन जे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए से कॉल करथले प्रेसिडेंट आम प्राइम मिनिस्टर को गिन वचे युद्ध बंद कर देथिले to Pakistanis as indeed were some other countries. I mean, the United States was not alone in this. I think there were some countries in the Gulf, there were some others as well. That happens naturally. When two countries are engaged in a conflict, it is natural that countries in the world call up and ask and try to sort of indicate their concern. जयशंकर को कहया मतरे केवल यूएसए न अलग सब कंट्री माने मध्ये हमको मेसेज करथिले फोन करथिले या माने सब देश कहउछंती कि आमे युद्ध बंद कर दीजु यही कथा जतबेले जयशंकर कहिदेले सी डोनाल्ड ट्रम्प इगो हट हो जहाँफल कि डोनाल्ड ट्रम्प पूर्व कही आसुले सप्ताह तले कि तुम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करनी किंतु एबे सी ट्वीट माध्यम टीम कुक जी कि एप्पल सीओ ट्वीट देखुं जो कि डोनाल्ड ट्रम्प कहते कि जदि आईफोन तैयारी मैन्युफैक्चरिंग करने चाहूँ ताले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तैयारी कर आदि इंडिया तैयारी कर ताले आम तुम उपर एक्सट्रा 25% टारिफ लगे दू माने इंडिया रे जदि तैयारी है 25% टारिफ लगे जहाँफल कि सी जिनस आहरी महंगा हो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प नोबेल प्राइज नवाक चाहूँगी वर्ल्ड पीस होगापी सी चाहूँगी कि सब देश युद्ध बंद करदेवी रशिया यूक्रेन युद्ध बंद करदेवी गाजा एवं इज्राएल भितर युद्ध चलती बंद करदेवी सबुठ बड़ कंट्री कौन पपुलेसन वाइज इंडिया तापर पाकिस्तान अच्छी गोटे 24-25 कोटी जनसंख्या देश में आउ देश दी जन भितर युद्ध बंद करदेली सब लोकर आटेंशन मो प्रति हो सी पीस नोबेल पीस प्राइज नापी कि सी एत कम कर लोक मैंने समस्ते मत प्रशंसा करूँ कि मुझे युद्ध बंद कर किंतु एक्चुअली सी किसी करना जहाँकि जयशंकर सत कथा कहते जो थी मुंड खराब दुनिया सब देश फोन करते इंडिया पाखु पाकिस्तान पाखु कि युद्ध करनी तापर दीटाक देशर जनरल दी जन जाक मिसिकी
ସେଟ୍ କଲେ କି ନା ଏବେ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ ପଜ କର, ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେଲେ କି ମୁଁ ସିଜ୍ ଫାୟାର କରିଦେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଟେନସନ୍ ଫର୍ ୟୋର ମ୍ୟାଟର। ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଖାପାଖି 10 ଦିନରେ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗପି ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ସବୁ ଦେଶଙ୍କ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଲ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଟୋଟାଲ୍ 600 ଟନ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତା'ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ସେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା ଭାରତରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଲ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି $1.5 ବିଲିୟନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବ ବୋଲି ଆଇଫୋନ୍। ଯଦି ତାକୁ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରନି, ୟୁଏସ୍ରେ କର, ଯଦି ଆପଲ୍ ଏବେ ସେୟା କଲା ତାହେଲେ ଆପଲ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। କେହି ବି ଆପଲ୍କୁ ଆଉ କିଣିବେନି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଏବେ 16 ପ୍ରୋକୁ ଦେଖିବା, ତା'ର ଦାମ୍ ହେଉଛି କେତେ, 1,50,000 40,000 ଏମିତି ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯଦି ସେଇଟା ୟୁଏସ୍ରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେବ ତା ଦାମ୍ ଆରାମସେ 3,50,000 ନହେଲେ 4,00,000 ଯାଏଁ ଯିବ। ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ କେବଳ 16 ହିଁ ହେଇଯିବ ୟୁଏସ୍ରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଲେ 2,00,000 ଟଙ୍କା। ଲୋକ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଟିମ୍ କୁକ୍ 2 ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାପରେ ଡିସିଜନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେଇବି ମୋ ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆଇଫୋନ୍ ହିଁ ଲସ୍, ଆଉ ୟୁଏସ୍ର ହିଁ ଲସ୍, ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ହେବନି। କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀମାନେ ବି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସାମସଙ୍ଗ ଅଛି, ଅଲଗା କମ୍ପାନୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଜାଗା ନେଇଯିବେ। ଆମର ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଯେମିତି ଅଦାନୀ, ଅମ୍ବାନୀ, ଏମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଯଦି ନୂଆ ଫୋନ୍ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବାକୁ, ତାହେଲେ ତ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରଫିଟ୍, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନି ଏ ମ୍ୟାଟରରେ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟିମ୍ କୁକ୍ ରାଜି କରାଇଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କହିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେବ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଏସ୍ଏମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।